Terus niki yang terakhir kalau terangkan malah masalah Quran. Ini terkait kematian. Ana Quran sing diwaca, kaya mbok waca sesuai kira Imam Asim jenenge Quran. Misale disebut Yasin wal Qur'anil Hakim. Ana Quran sing kaitan tulisan dan omong kosong nek wong hafal Quran gak percaya tulisan karena kita hafal dari mushaf itu tulisan. Sebab itu di antara sing jaga Quran itu tulisan disebut Hamim wal Kitabil Mubin. Sehingga tulisan ini sing luwih penting. Wane kula nganti tenanan membidangi mushaf itu luwih penting timbang apalan. Apalan iso lali. Nak lali rujukane napa mushaf. Dan mushaf ini yang didokumen ning Lauh Mahfuz. Sebut apa watur wa kitabim mastur fi raqim mansur. Jadi Quran ditulis ning Lauh Mahfuz. Sampai gangking jarene cerita teng kitab Ihya. Sak huruf padha karo gunung kok. Dadi ra ngarah kebulet huruf. Mengko sak huruf Quran padha karo gunung napa? Jabal. Jadi jelas banget naskah sing terbukti. Sing ning Lauh napa? Lah niku terus naskah niku sing disebut la yamassuhu illal mutahhar. Terus dadi hukum kias teng dunya nek wong maca Quran kudu wudu. Niku artine dikiasno mbek malaikat sing teng dhuwur kudu napa siji. Lah Quran sama kitab ini sama-sama penopang kitab dua. Terus wonten Quran sing ra kena ditulis, ra kena diwaca. Lha iki disebut bal wa ayatum bayyinatun fi suduril ladina utul. Jadi ora iso diwaca, ora iso ditulis. Ya ora kena dimafhum, ya ora kena dimantuk. Tapi nek wong ngerti. Iku paling anyar. Iku sing zaman sahabat sing masyhur iso ngoten Abu Bakar. Jadi itu masyhur ketika Kanjeng Nabi ngendikan aku iku keturunan wahyu sing aku seneng banget. Wa ma hiya ya Rasulullah. Terus Nabi maca idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Irungana tenan. Kabeh sahabat sempurna. Mergo perjuangan Nabi yang bertahun-tahun perang, pisah dari keluarga dibantai macam-macam, sekarang terselesaikan karena wis waro aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaj. Tapi Abu Bakar nangis. Ma huwa illa anna Rasulullah. Iki bukti ajale Rasulullah. Padahal kesimpulan ajale Rasulullah ma huwa bimaktub wa huwa bimastur. Ya ora ditulis, ya ora ana mafhume, ya ora ana mantuke. Tapi Abu Bakar paham ketika ditanya Ibnu Abbas lima daya Abu Bakar. Idza tamal amru badana. Nak Nabi wis klimak artine tugasé wis. Tugas wis berarti nek kapun sak masjid nangis gak sida guyah. Lah iku Quran sing baluan apa? Ayatum bayyinah. Dadi diwaca ya ora ana. Ditulis tentang apa kabudute Nabi ning ayat iku ya ora ana. Mafhume ya ora ana, mantuke ya ora. Tapi iso diwaca. Lha iku sing dianut Imam Ghazali saniki. Kenapa Imam Ghazali ngarang Ihya di gunung ngati. Imam Ghazali itu sering maca Quran sing ma huwa bimastur wala maktub. Paham ya ora ditulis, ya ora diwaca, ya ora ana mafhum, ya ora ana napa mantep. Niku Mas. Mulane ngendikane ulama-ulama sing wis mukasafa jadi nek maca ayat wa ala kulli syai'in qadir jadi hadhihi alazzi. Ayat iki kok kepenak, gak ana resiko. Maksudnya ngeten, ketika Anda baca ayat tentang diri Anda, pasti Anda takut kan nanti kalau masuk neraka. Karena potensinya tinggi kan Anda masuk neraka. Ketika Anda cerita swarga kan kepengin mlebu swarga, tapi Anda pesimis kan, tok tak ora kan. Nah, itu kan daripada ngono. Kowe kon maca Ar-Isur Rahman, maca ayat-ayat yang tentang sifatnya Allah. Kan enak kan enggak membicarakan diri kita. Misalnya ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul. Allah ku sapa sing ngatur langit bumi, zat sing ora tau turu, ora tau ngantuk. Lalu kuat ulama seneng maca ayat itu karena enggak ada resikonya. Lah iku jenenge balwa ayatum bayyinah. Jadi makanya ulama kena dititeni. Angger ayat wiridan mesti ke ayat sosial. Mun ketok nang mboten berdatangan. Karena tadi ayat kenapa surat Ikhlas begitu dipuji-puji? Hadhihi sifatur Rahman. Qul huwallahu ahad, Allahus samad kan gak bakas kowe. Damai. Tapi sekali ayat itu bakas kowe meriang kan gue. Sekali ayat wa im minkum illa waridha kana ala rabbika hatmam. Ada wong liwat neraka waduh ceplok ora. Apa meneh ayat-ayat Rabbana la tuzigh qulubana ba'da. Waduh engko nang suul apa? Fatimah. Nah sebab itu semua ulama kalau pakai urutan wiridan itu pakai ayat-ayat yang tidak bersentuhan dengan sifatnya makhluk. Nah, ayat sing ora bersentuhan sifatnya makhluk disebut Ar-Isur Rahman. Disebut pestane Allah sing Ar-Is. Ursun itu maknane kembang mayang. Nah, makanya terus
surat paling afdal tabarok. Mereka ya mau maca tabarok alladzi bi yadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wis nyifati Allah wae. Mulane masyhur ning cerita-cerita kitab ana wong ning neraka wis 1000 taun. Wiridan ya Hanan ya Manan ya Hanan ya Manan. Iki go persiapan sok nang neraka, Pak. Tak ware wiridane ya. Napa ya Hanan ya Manan ya Hanan ya Manan. Nyatanya pangeran janggal ketika dia di neraka. Jibril dipanggil, ya Jibril, mali arafulanan fi sufufi ahlin nar. Jibril ku piye? Wong wiridan apike ngono kok beda kok neraka. Lalu Jibril kon marani ku ora roh, saking jerone neraka. Wong neraka gambaran Abu Hurairah, wong dicemplung. Iku nganti tok ngisor ngenteni 70 tahun, saking jerone neraka. Jadi wing-winge nganti piro? Nganti piro? 70 tahun. Lha iku sekali wis kecemplung ning jero, sikok ri jahanam iku Jibril goleki ora roh. Bareng kan mendhet pangeran, ya Jibril mali ala qur'ana fi sufufi ahlin nar. Kulo jafal hadis. Piye to wong iku? Lah kena napa Gusti? Iya dekne wiridan ya Hanan. Ya. Akhirnya Jibril lagi ra ketemu terus diwarai ke pangeran. Ya Rabbi, la ajidu kula boten roh. Kan dari Jibril dari ngendikane pangeran, iku ning ngisore wong-wong tumpukane wong kafir. Dadi wis mlebu neraka cek ning ngisore tumpukane wong-wong kafir. Alhasil Jibril dijemput. Ternyata pas dijemput Jibril itu makanya kebenaran itu memang harus ada angkuhnya, tapi bukan angkuh yang melecehkan orang lain. Kebenaran itu memang harus pede. Ketika ditanya oleh Jibril, ya fulan, kowe wis mlebu neraka kok wiridan ya Hanan ya Manan. Dari jawab, apa salah itu? Walil Hanan wal Manan illallah. Ya masih aku mlebu neraka tetep zat sing welas sing asih tetep. Apa hubungannya mbek aku mlebu apa? Neraka. Jibril meliharu, pinter juga. Jadi neraka cek mesti pengiran. Terjadi pengiran materi Jibril. Kon wiridan di swarga ae. Kon wiridan ning apa? Swarga. Nah, ini pentingnya antisosial. Jika Anda menganggap diri Anda penting dan saat Anda dimasukkan neraka, pasti kamu sudah tidak muji Tuhan. Dan itu akan abadi di neraka. Karena makanya kalau orang-orang ahlul ilmi ini balik lagi sing balwa ayatum bayinat. Saya itu kalau baca ayat kenapa orang kafir itu abadi di neraka? Karena mereka kalau di neraka kan ya laitana, ya wailatana. Duh siali duh asik. Lho ya wailatana itu makhluk apa, Mas? Artinya kan duh cilakaku, ya laitana duh sialku. Artinya kan enggak ada hubungannya dengan tauhid kan? Lah wong mukmin sekali dilebokno neraka nek wiridane ya wailatana, neraka selawase malah. Karena dia menyebut sesuatu yang makdum, tidak ada kan? Tapi nak nyebutnya ya Allah berarti nyebut sesuatu yang ada. Dan ada ini abadi ila yaumil qiyamah. Sifat Allah Ta'ala abadi ila yaumil qiyamah. Bahkan ora ana dunya sekalipun, ora ana akhirat pun sifat Allah tetap abadi. Disebut apa wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun amala. Jadi kalimat-kalimat abadi ini nanti yang paling bisa diandalkan. Wa khairun amala api-apike diangen-angen. Cara bahasa terjemah bebas yang terbaik buat Anda adalah itu kalimat la ilaha illallah subhanahu walhamdulillah. Makanya kamu harus tetap baca itu di neraka. Ojo malah duh siale itu nanti kan kamu itu nyari siapa? Paham nyari apa? Lah saat Anda pakai hukum sosial terus kecewa. Nyatanya aku iman, aku hafal Quran, nyatanya bun neraka ndi janjine pangeran. Tambah gugat pangeran. Coba kalau kamu anti sosial. Rokok Allah, tetap pengirannya Allah. Allah tetap sifatnya Rahman apa? Kalau kamu mau lo mokong mau lo. Rokok Allah, tetap Allah Hanan. Bahkan ketika antara Jibril, gue kesini rokok Jibril dan Hanan ya Manan, malah Jibril diwarai. Walil Hanan wal Manan ilallah. Akhirnya Jibril ngaku, banjani manem kuat. Dari pengiran kon wiridan di suarga. Kita warai kiat-kiat keluar dari neraka. Debatin itu tenan, kalau ngerasa tenan. Nah itu yang termasuk balwa ayatum bayinatun fi suduril ladina utul ilm. Quran itu bisa dibaca kan. Ketika Anda baca wa huwa ala kulli syai'in qadir, kamu pasti nyaman kan. Kalau nyifati misalnya wa huwa alladzi khalaqas samawati wal arda, kamu nyaman. Kamu mulai tidak nyaman pasti di ayat sosial. Misalnya ud'uni astajib lakum. Aku dongo kok ngobes terus ono pol. Pokoknya anggar barang yang kamu konversi dengan diri Anda pasti Anda ngeluh. Lah ini hubungan mbek kiai iki ngoten. Nah, mbek aku rada dikek mbek yo dikek. Mulai suudzon. Mulane masyhur. Kenapa terjadi orang munafik? Karena Nabi itu sering ngekeki orang, yang lain enggak. Gara-gara iri kan.
Malane sampai Quran ada walau annahum raduma atahum wa rasuluhu wa qalu hasbunallah sayutina wa fadlihi wa rasuluhu inna ila Allahi nabo. Liyane apa munafik? Fa in utu minha radu wa illam yu'tu minha idahum yaskhutun. Orang munafik itu fa in utu minha radu wa illam yu'tu minha idahum yaskhutun. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi midada kalimatihi.